মুলুক চলো আন্দোলনের 102 বছর পূর্তিতে নিভিয়ায় বিশাল সমাবেশ। স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মুলুক চলো আন্দোলনের 102 বছর পূর্তিতে 21শে মে রবিবার নিভিয়ায় এক বিরাট সমারোহের আয়োজন করা হয়। বরাক উপত্যকার বর্তমান রাতাবাড়ি কেন্দ্রের চরগোলা ভ্যালি হতে 1921 ইংরেজির মে মাসে সূত্রপাত ঘটা ওই আন্দোলনে হাজার হাজার চা শ্রমিক পায়ে হেঁটে বর্তমান বাংলাদেশের চাঁদপুরে পৌঁছান। সেখানে আন্দোলনকারীদের দমন করতে 21শে মে ব্রিটিশ সৈন্যদের নির্বিচার গুলিচালনায় কয়েক হাজার শ্রমিক শহীদ হন। ফলে ওই অমর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণে আয়োজিত শ্রদ্ধাঞ্জলি সমারোহ বরাক উপত্যকার বিভিন্ন প্রান্ত হতে বহু জ্ঞানী গুণী লোকের সমাগম ঘটে। এদিন অস্থায়ী শহীদ বেদিতে 102টি প্রদীপ প্রজ্বলন করে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন বিশিষ্ট জনেরা। এছাড়াও আয়োজক সমিতি সহ বুধন এইচএস স্কুল, গম্ভীরা টিই মডেল হাই স্কুল, ফানাইর বন্ধ আদর্শ এমই স্কুল, 754 নং লালছড়া এলপি স্কুল, দুর্লভছড়া চা জনশক্তি সংঘ, তেজাস ক্লাব, আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব, ইয়ং অলিভা ক্লাব, উদীয়মান ক্লাব, অটল ক্লাব, নিভিয়া বাজার উন্নয়ন সমিতি, লালছড়া গাঁও পঞ্চায়েত, দুর্লভছড়া গাঁও পঞ্চায়েত, চরগোলা গাঁও পঞ্চায়েত, পাঠাখাউড়ি গাঁও পঞ্চায়েত, স্থানীয় বাগান পঞ্চায়েতের তরফে শহীদ বেদিতে পুষ্পস্তবক প্রদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সাংসদ কৃপানাথ মালাহ ও কেন্দ্রের বিধায়ক বিজয় মালাকার সরকারি কাজের অন্যত্র থাকায় তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে শহীদ বেদিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। পরবর্তীতে এই উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন বরাক উপত্যকার বিভিন্ন প্রান্তের বিশিষ্ট জনেরা। সভা পরিচালনা করেন সমারোহ কমিটির আহ্বায়ক শিক্ষক দিবাকর রায়। পরে রাষ্ট্রীয় সঙ্গীতের পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বোধন স্কুলের শিক্ষিকা ভারতী নাথের নেতৃত্বে একদল শিল্পী। প্রারম্ভিক স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন আহ্বায়ক শ্যাম নারায়ণ যাদব ও মনোজ মোহান্তি। উভয়েই চরগোলা বাগান থেকে শুরু হওয়া মুলুক চলো আন্দোলনের উপর আলোকপাত করেন। বিশেষ কাজে সমারোহে অনুপস্থিত সাংসদ কৃপানাথ মালার প্রেরণ করা লিখিত ভাষণ পাঠ করেন রজত ভট্টাচার্য। আলোচনা শুরুতে বরাক চা শ্রমিক নেতা দুর্গেশ কুর্মী তার বক্তব্যে তুলে ধরেন মুলুক চলো আন্দোলনে সামিল হাজার হাজার শ্রমিকের উপর ইংরেজ পরিচালিত গোর্খা সেনাবাহিনীর নির্মম গুলিচালনা এবং হত্যাযজ্ঞের কাহিনী। রবীন্দ্র সদন বালিকা মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিষয়ের অধ্যাপক তথা কেন্দ্রীয় ইতিহাস সংকলন কমিটির সদস্য ডক্টর নীলাঞ্জন দে আক্ষেপের সুরে বলেন, ডান বামের বিচারধারা প্রসূত কতিপয় ইতিহাসবিদদের বিকৃত স্বরাজ আন্দোলনের উপস্থাপনে চাপা পড়েছে চরগোলা থেকে সূচনা হওয়া মুলুক চলো আন্দোলনের মতন বহু ঘটনা, যার ফলে বর্তমান প্রজন্ম রাষ্ট্রের বা স্বরাজ আন্দোলনের সঠিক তথ্য থেকে বঞ্চিত। শুধু তথাকথিত কতিপয় ইতিহাস রচনাকারীদের ব্রিটিশ তুষ্টিকরণে উপস্থাপন করি ভুল তথ্যকে নিয়েই আমরা এগিয়ে যাওয়ার প্রয়াস করছে। নেই কোনো জিজ্ঞাসা, নেই কোনো সত্য সংযোজনের আকাঙ্ক্ষা। এই অবস্থায় ইতিহাসের পাতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা মুলুক চলো আন্দোলন বা স্বরাজ আন্দোলনের সঠিক তথ্য অন্বেষণ করে রাষ্ট্রহিতে প্রাণ উৎসর্গকারী শহীদদের সরকারি স্বীকৃতি প্রদান সহ প্রকৃত ইতিহাস রচনায় প্রতি বর্তমান ইতিহাস সংকলন কমিটি সহ এই বিষয়ে জোরদারভাবে গবেষণা চালিয়ে যাওয়া করিমগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের রসায়ন বিষয়ের অধ্যাপক ডক্টর সুজিত তেওয়ারিকে তথ্য যোগানের সাহায্য করতে আহ্বান জানান অধ্যাপক। তিনি এও বলেন, মুলুক চলো আন্দোলন বা স্বরাজ আন্দোলনের ইতিহাসকে সরকারি পাঠ্যক্রমে যুক্ত করার দাবিতে রাজ্যের সবকটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের নিকট স্মারকলিপি প্রদানের মাধ্যমে জোরালো দাবি জানানো হোক বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে। এদিকে সমারোহের মুখ্য অতিথি অধ্যাপক ডক্টর সুজিত তেওয়ারি আক্ষেপে সুরে বলেন, ইংরেজ পরিচালিত কতিপয় ইতিহাস রচয়িতা স্বরাজ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া অগণিত চা শ্রমিক বীর সেনানীদের আত্মবলিদানকে কোথাও কুলিদের ব্যক্তি কেন্দ্রিক দাবি আদায়ের আন্দোলন তো কোথাও কর্পোরেট আন্দোলনের নাম দিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছেন। কিন্তু আসল সত্য হলো স্বরাজ আন্দোলন নিয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগের চেয়েও শক্তিশালী ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল মুলুক চলো আন্দোলনে। শহীদ শ্রমিকদের রক্তে রাঙা হয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশের পদ্মা নদীর জল। যে শ্রমিক আন্দোলনকে প্রথমে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও পরবর্তীতে মহাত্মা গান্ধী সহ অনেক প্রথম সারির নেতা দাবি করেছিলেন যে মুলুক চলো আন্দোলন ছিল দেশের সবথেকে বৃহৎ স্বরাজ আন্দোলনের সূচনা, যা সেই সময়ের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এত সবের পরও ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পায়নি বরাক তথা অসমের চা শ্রমিকদের আহুত মুলুক চলো আন্দোলনে জড়িত বীর শহীদ সেনানীদের নাম, যা মেনে নেওয়া যায় না বলে তিনি বিজ্ঞান শাখার অধ্যাপক হয়েও চা শ্রমিক আন্দোলনের প্রকৃত ইতিহাস ও শ্রমিকদের যোগদানের তথ্য সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত করেছেন দীর্ঘ বছর থেকে।
সংগ্রহ বা অন্বেষণে প্রাপ্ত তথ্যকে প্রামাণিকতার মাধ্যমে ইতিহাসের পাতায় সংযোজনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং অচিরেই ইতিহাস সংকলন কমিটির মাধ্যমে যথাস্থানে উপস্থাপিত করে বর্তমান প্রজন্মকে স্বরাজ আন্দোলন বা মুলুক চলো আন্দোলনের সঠিক তথ্য ইতিহাসের মাধ্যমে উপহার দেবেন বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন অধ্যাপক সুজিত তেওয়ারি মহাশয়। সাংবাদিক তথা আয়োজক সমিতির অন্যতম সদস্য মনোজ মোহান্তি বলেন, মুলুক চলো আন্দোলন নিয়ে ওনার প্রয়াত পিতা রাধাকৃষ্ণ বারিক তার শিক্ষকতা জীবনে একটি পাণ্ডুলিপি লিখে গেছেন। দীর্ঘদিন তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী পণ্ডিত বিদ্যাধর ত্রিপাঠীর সান্নিধ্যে থেকে ওই আন্দোলন সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন, তা কাগজে লিখে রেখেছিলেন। ফলে শীঘ্রই সেটি পুস্তক আকারে প্রকাশিত হবে। লালছড়া জিপি সভাপতি সঞ্জয় কুমার গোস্বামী বলেন, বরাক উপত্যকার সবকটি বাগান অঞ্চলে মুলুক চলো আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতিসৌধ নির্মাণের প্রয়াস করা হবে এবং নিভিয়াতে তিনি নিজ উদ্যোগে স্মৃতিসৌধ তৈরি করে শুভারম্ভ করবেন। সমারোহে বক্তব্য রাখেন বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মকর্তা বাবুল নারায়ণ কানু। বলেন, এবছর ইউনিয়নের প্রচেষ্টায় বরাকের সবকটি চা বাগানে 21শে মে মুলুক চলো আন্দোলনের শহীদদের স্মরণ করা হচ্ছে। প্রেক্ষাপট নিয়ে ভাবগম্ভীর বক্তব্য রাখেন প্রেরণা ভারতী হিন্দি পত্রিকার সম্পাদক দিলীপ কুমার, সমাজসেবী লক্ষ্মী নিবাস কালোয়ার সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। রামকৃষ্ণনগর থেকে শ্যামল আচার্যের রিপোর্ট, নিউজ অবিকল। सर्वप्रथम मैं आज ये चौरमुला 110 या मुल्क चलो आंदोलन के श्रद्धांजलि समारोह में इस समारोह का भाग होकर खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आज यहाँ उपस्थित मंच पे बैठे हुए सभी गण्यमान्य व्यक्तियों को और हमारे सामने बैठे हुए यहाँ के हमारे भाइयों बहनों माता पिताओं को सबको मेरा श्रद्धा नमन। जो इतिहास हम लोगों को पता है, जो हम लोगों ने इतिहास आज तक सीखा है, वो हम लोगों ने अपने पाठ्यक्रमों से सीखा है। हमारी जो किताबें हैं इतिहास के, स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा है। इनमें हमने बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में पढ़ा है, पर बहुत सारे ऐसे आंदोलन और बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों का जिक्र वहां नहीं किया गया है। उन्हीं में से एक शायद ये मुल्क चलो आंदोलन है। तो ये थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूं, जैसे कि मैं लोगों से बात कर रहा था तो किसी के भी यहीं के लोगों को इसका ज्ञान नहीं है या फिर पता नहीं है कि क्या था ये चौरमुला 110 या मुल्क चलो आंदोलन। तो ये आंदोलन जैसे कि आज हम लोग 103 में ये शुरू हुआ था। तो वो समय जो था 1920 का दशक जो था, वो भारत के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण दशक था। अगर हम लोग सोचे कि क्यों ये स्टार्ट हुआ था, क्यों ये शुरू हुआ था, तो इसका जो जड़ था वो भारत में जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, उसी से लिंक है ये। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि देख रहा हूँ जैसे कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। तो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन आखिर था क्या? तो गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन ये था कि उनका ये कहना था कि जो ब्रिटिश राज इतने दिनों से हमारे यहाँ पे राज कर रहे थे, इतने दिन से शासन कर रहे थे, उसका मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण ये था कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सभी लोग, सभी भारतीय उनको सहयोग कर रहे थे। कैसे सहयोग कर रहे थे? हम उनके बनाए गए पुलिस में, उनके फोर्स में हम लोग उसमें योगदान कर रहे थे। उस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। मंच में उपस्थित सभी गुणीजनों को तथा इस सभागार में उपस्थित सभी को मैं अपना नमन, आदर, सम्मान प्रदान करता हूं। इसलिए इस दिन का हम लोग आज उद्यापन कर रहे हैं। अभी सभी वक्ताओं ने शुरू का जो चंदन जी का कविता था उसको हमने सुना। उससे शुरू करके जितने भी वक्ता है सबने कहा कि उस महान जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें जो बलिदान दिया था सब लोगों को सबने नमन किया।
लेकिन एक बात साथ साथ सबने कहा कि हमको इसके बारे में कम ज्ञान था, हम लोग इसके बारे में जानते नहीं थे। इतिहासविद यहाँ जो उपस्थित है, जो भारतीय इतिहास संकलन योजना जो है उससे जड़ित है, उन्होंने भी कहा और उन्होंने जो मूल बातें कही कि इतिहास जो किसी ने बोल दिया उसको क्या इतिहास मानेंगे? जिनका लिखा हुआ इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं वो भगत सिंह को आतंकवादी बोलते हैं, चंद्रशेखर आजाद को डकैत बोलते हैं। हम जानते हैं भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद क्या है। तो भाइयों बहनों और गुरुजनों, जिस ये चरगोला एक्सोडस का जो शब्द है, शुरू में मैं कहूंगा कि उन वामपंथियों ने और जो अंग्रेजों के जाने के बाद भी अंग्रेजी मानसिकता रखने वाले लोग यहां रहे, उन्होंने इस पर एक्सोडस लिखा। उन्होंने जो जो शब्द लिखे, मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, निरंजन जी ने कहा कि फिजिक्स वाले यहाँ क्या, उनको क्या जरूरत पड़ी? जितने भी शोध पत्र मैंने लिखा उससे आपत्तिजनक शब्द ये सब भी लिखा था। आप देखेंगे इतिहास में शोध पत्र लिखा हुआ है और उसका जो हेडलाइन में लिखा हुआ है कुली एक्सोडस। इसको स्वतंत्रता संग्राम की मर्यादा देना तो दूर, इसको स्वतंत्रता से मतलब संग्राम भी नहीं मानते, इसको भारतीय लोगों का संग्राम नहीं मानते, मजदूर भी शब्द इस्तेमाल नहीं करते, कुली लिखते हैं। 10-12 पेपर में रिसर्च पेपर आपको दिखाऊंगा और वो लिखने वाले भारतीय लोग हैं। क्या उनके बात को हम माने? इस चरगोला घाटी की या सिंगला घाटी की जो पावन धरती है, इस पर जो हम लोग एक महान सभा में उपस्थित है, जिसके आधार हमारे पूर्वजों का बलिदान है, इस सभा के आयोजन करने से बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच यहाँ पर काफी कुछ बोला गया है। हम लोग अपने पूर्वजों का अवदान बहुत दिन से भूले हुए थे, हम लोग याद नहीं कर पाए, ये हमारे दुर्भाग्य है। और क्यों नहीं याद कर पाए इसका भी बात जिक्र हुआ है यहाँ पर, इसका भी आगे खोजबीन होना चाहिए और इसको सर्वग्राही कैसे किया जाए। हम लोग को पता है पिछले साल चरगोला बागान में इसका आयोजन किया गया था, आज दिव्या में किया गया है। ये आयोजन को अपने बागान के बीच सीमित नहीं रखकर इसको सर्वग्राही किया जाए, क्योंकि एक स्वाधीनता आंदोलन था, इसलिए सिर्फ बागान वालों के ताल्लुक इससे नहीं है। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन पर, उनकी बुराई पर, उनके आह्वान पर इतना बड़ा एक आंदोलन जो चरगोला घाटी के, सिंगला घाटी के लोगों ने जो शुरुआत किया या अंजाम दिया, इसके लिए जितना भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाए बहुत कम है। ये इतना बड़ा जो बलिदान है, ये असम में शायद ही कहीं हुआ होगा। जालियांवाला बाग के बाद 1919 के जालियांवाला बाग के बाद असहयोग आंदोलन के बुलावे के बाद ये सबसे बड़ा स्वाधीनता संग्राम के उपक्रम है, जिसको असम राज्य की सरकार, प्रदेश की सरकार और भारतवर्ष सभी जगह व्यापक मान्यता मिलनी चाहिए। निरंजन जी भी बोले इतिहास संकलन की बात, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और लोगों को इसमें शामिल किया जाए जिनके पास इनके तथ्य है। जो बातें अभी तक बोली गई है हम लोग सब जानते हैं, पेपर में बोली गई है, भाषण में बोली गई है, और भी तथ्य हो सकते हैं। जो किताब लिख रहे हैं, मैं तिवारी से भी बात किया।